Ah. Wah. Dara oh. Tinood man na sila tan. Lo, gupo oy. Wow. Ah, dada. Inoon na kuan. Dito tao data sa mic mo. Ah, si Dada Lai. Ha? Ha? Throw dagat oh. Picture mo da anak. Diyan sa tao. Wala ba ako nag-avail og pang maka-free dive mo ha? Piyasa yung dadalay. Ha? Ha? Dito na. Napay mas babaan eh. Dali. Dali. Lima. Kasi yung dada, may yung cellphone no? Ako na yung dala yung cellphone. Ako na lang. Ako na lang. Ah, dada. La. Wait lang, hulat sa diha be. Buhaya da. Nas taas. Lai. Lai, asa ka Lai? Dili, wala pa diha. Lai. Hindi siya mata. Wala na. Dito. Sige. Picture mo dire. Ayan, video sa ta padulong dito bago ta picture. Tour sa ta dad. Bago picture. Mas na-excite mo rin si Elmer si Baro. Tro shark oh! Ah, ate oh! Ate! Lay! Dala si likod da. Kailang wala pa yung shark, wala yung liage. Kau na bim. Arr.